অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার দেবব্রত মহোদয়কে। আমি উপস্থিত থেকে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং সেই সঙ্গে আমার এখন শিক্ষাগতে সার্বজনীনভাবে উন্নতি হয়, যাতে কোয়ালিটি সেইভাবেই আমাদের শিক্ষা দপ্তর শিক্ষার ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আপনারা সহযোগিতা করবেন। এরিয়া থেকে স্টুডেন্টরা স্কুলে আসে, ধরেন একটা পাড়াতে 4-5 জন, তাদের যে কোনো একটা আশেপাশে বাড়িতে গিয়ে 5-6 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে প্রাইভেট যেরকম দেববর্মা মহোদয় জীবন দেববর্মা আমপুরা ইংলিশ মিডিয়াম যে বিশ্বকল্লি বাসন্তী ওরাং কাননবালা দেববর্মা নবলেবো Abang ulo, asa ni faya dah. Semua diri dah. Dari siapa tahu boy sekolah. Ini kamu sekarang gori. Asa ni mun. Abo exclusively Ampurawari English Medium Junior Basic School tai नखत्रबारी जुनियर बेसिक स्कूल में फोरनाय जों सुनि हंकाय तिनरो बसक फैमिली न रिजाखा और 32 फैमिली न फूड सिक्योरिटी खब जाखाते मबो आईएस ने अंडर क्लास सर अब हारे पर आईएस टीटीएडीसी ने अंडर क्लास सर हंकाय तातो कोरोना बो टेबो बारि उ दङ अमने न ताम हास्टे लुग्रं ताम कक जानाय तबो जों शिक्षा दप्तर निंगै अकगनो सानाय सिनि शिक्षा दप्तर तबो नेबरहुड क्लास आलुं दंका जत गार्जेन दं ना खाबाय कयनाय सरे अपनो नेबरहुड क्लास हरबायनान बागै हंकाय तेकासे सर और तिने कायनि जागानि करंनि जागानि स्कूल नि टीचर रक साक थारमों बाय अमर रिजाखा नेताय कुबुन स्कूल नि टीचर न ताम कबक नाम सुनाय जों कुबुनि स्कूल टीचर रक अबनो कबक नाय अ कोरोना पेंडेमिक नि जराव डिस्टेंसिंग मेंटेन खायै जाते अमति प्रोग्राम बरगो खायतुन हामबाय।